kise nga kama soninko soninga kamukano kabismillah koda kabarum beranga na fatampa cekina kai soninga kakulenga kada kamari mengo dome sonikara dahaba sibi lenki o maslanga ni urufu beno kama ayegoni kubdiwon begar ni tampe Qatar jamanenga ke kuna igadi bien hakke be ko nanti warna gaga ado sra hakke bege di xanne bagando bien batenga kunna latume khoka mundo nye kempa le fube gano koy Karim Benzema akem blessé arni kangu chenya Thomas Tuchel Chelsea antenne khase ke kuna ide kata na sukuma nikama nandaga wara Erling Haaland Kylian Mbappé Emmanuel Macron gide fube ko Mbappé danga kudo antro Paris Robert Lewandowski ke kuna kabar gibe nyannonga ogarni fube no dante khadanga kanda to trenkene wucine kafa mo xande muku nasabu o kantante nyanyi mosiri ke kuna harsa o moy mekita siringa o do amur na xabxa kenyan ci goga mi wordo xabatenga ku waxatinu alla du ngeen kama o ndakendo mo gede sagena adibere video nga koy o gede xadimu dikebe na qaso o jopeleti Qatar jamanenga coupe du monde be garni tampeno nga sino jurumpil tampile ndo fillo ken kana ta golungo tay awu ceba kalenki ke kuna igedi bien hakke be wara sakanga nanti yo gagana ke ngode gana sigi millionu sikki hakkenga ogo kota be kholenki millionu filli ado takande kendi bien ko bonan duguta ke kuna akuten to milo takande bane ananya sera hakke be gedi idde mandi londi nanti hajunte ngo bienga ke kulwon biranga awtele sigi tanagate milo harimremey tanagate milo ado millionu sikki kuna lato me mosri sereke be ko mana idu tirndi Qatar sunni mulana bien gaga kanga ge mokoy ke kuna yala ke tanagate milo harimreme be gedi bien muru gelli sasa kura worni akitaba ke kuna tirndi den to pingonga ona to Qatar sununga yo kamana pression ke kondro Israel kama mosri kudo inaketi Palestine supporter du ngalla ilita ko du mon beranga nampaindi baw ku jamanu filli alla rinya takhalle moy ka gemalle ma go sibetintente ido men khanga mosri gelli fi khasonga na lawara lenkia Qatar sunu kamana italo akama mosri kudo isura ga menyini ke kudo beranga mkobe hakal takan khonga oytelle Angleterre jamanenga ke kona fube gen khoy le Blues nga Chelsea ikundi antenen ke koni fudinkine na khata baka feddenga kengo bito bakalenki akate ndi sergebe ju nanti kamogoni entraîneur bega Ligue des Champions kinanga sina bane dangi falle angarni kenche li kata kundu nanti goddu joppe mo mesro amaha tabari gendano gondi fata panche kini anokhonga eti Chelsea président Kurumba kengeni Todd Boehly kenkuna ado ke entraîneur inte kamana mekhaneko gelli mercaton pour la kenantri bawo président ko adanga nanti ana folla kangunyi ina Cristiano do khobo narti Chelsea fede nonga ka Thomas Tuchel medunge ati Cristiano iken hajunte agarni fedenga bawo andarisu iken veserungure ke kuna aworni sori kemelingi president danga ke kuna Thomas Tuchel gir Cristiano do riyembanta ataru na fay gollu njoppe mo xomme siro ke kuna kencha guda akhari Thomas Tuchel fudin corona kine nantaga no ko betondaga ya khalleni fedenga adi antene ke wara mako kundu ay xakum benu ko kamane tege xakum hakilanga tongoni ko baxa president yani ba ma antene nyar ba tirndinde en topi ngonwa oytele Ligue 1 ngonga France jabanenga keni kawa finyayi fube mege be dem worni ke kona France championnat jopiero sosana khanga au 6e journée nga match no tumi tampe falle fede bane sumaha ke kona tampile do carton rouge no segi kenyanguti Ligue 1 ngonga carton rouge no kusunda ko famame ke kuna ke ko nanti fu be no koy fair play ngen konya ken ta kontente France Ligue 1 ngonga irigi ke kuna sondon kawanta ko ado sondon burago kenya no koda katano maka iga kamana fu be tengi di katime ke championnat ngonga oytele Angleterre jamanenga Manchester City ataka be tongeni Erling Haaland ke kuna adi binu filirondi khadi contre FC Sevilla anya koda katana fanay fubege di tampile ro binu karagirondi tampile machino konga Ligue des Champions beranga kenkuna an tampile machi fana na tampo Ligue des Champions beranga na tampile ro binu karagirondi a joppe Erling Haaland ay ke Haaland kundu irigi ariero Manchester City batenga machino ngeri binu tambiro fillo ke ko inanti ke fonna kay kundu drombungo nyomi kate mogobe ame bugo soronji kewre
bawo aw kamana jalanken khoni yonko mogosri koy mogobe gam patanta France ko da katana be to ngeni Kylian Mbappé ke kuna akenya fonnan kay fanay fubegedi tanji kero binu kala girondi Ligue des Champions na win to ke hakke kundi Mbappé winga hakke kebe ken kuna serebege keti tanji kero binu kala girondi Ligue des Champions nan to ke hakke Mbappé bane ko tiani sira suma amekita Kylian Mbappé ken kuna khabar kan dano gonu sefe akama nanti safalema kundangi ado France jamane nyi manke na hanga Emmanuel Macron kuro nanketi adungandini na to Paris Saint-Germain fedenga brembe ramade genyi dabatenga Mbappé medeke sefe tongundi ati yobo ati Emmanuel Macron di ikri telephone nga nanchafalema kudo ibatenga ati omulla intoro Paris feden nonga bawo oga kota be kolenki ke kuna jamane nyi me hajuntengo ire na fantonchu kof mantonga iken qaw kundo mena hanga kencha guda ke kuna president digan kanne anan qawa antigiti keni Kylian Mbappé se feranenga ke ko nanti sikante Macron ke kuna asigire khoreo Mbappé tokenga Paris feden nonga iri hôtel Espagne ke kuna fubege no koyi Robert Lewandowski akendi binu sikirondi do Barcelone fede matenga Champions League biranga anya sobi na Lewandowski ken kon dangi de Karim Benzema Ligue des Champions merbitrahu ennokonga ke kuna Lewandowski tanchege ro binu kebi Benzema tanchege ado abinu tumia soro fili bega Lewandowski kane lenki ken Lionel Messi ado Cristiano Ronaldo ay Lewandowski ke kuna binu ngeri arekelundi matchunu karagi no khonga nandukuta do ife de kuruma batenga FC Barcelone ke ko nanti aso ngoy benga mbosiri ariye Barça fe de khonga otoko Champions League biranga otele Angleterre jamanenga daru Tottenham ikundo Olympique de Marseille di mega balemahu ke match koto mbosiri bawo Tottenham ikundi Marseille kan ko ko fenta ko nyenga filoti kafu Marseille keni ikun ketita tamuro kragandinga matcho tami aro tumuno khonga Ligue des Champions mberanga kenkuna kemelingi Marseille supporteru ndaga mbo sukama bawo ikun koni nyi kamana mankanye ndeberi aro gajange kati igema le monchi supporteru nga Tottenham ka idi gajamana nyatani ti LGBT kenga ibu nyaharun taguma champion kono nanti kenyi Tottenham supporteru ma kebeli ikundanga ananya kha iketia yala igajaro kenya ba igajaro kitenya ba jondi ndo topi ngono Liverpool nteki litele monte kama fina irigi saison je pero sananga Napoli direga ni ketuni ketumo ko dino sukof matonga ke kuna kemelingi Jurgen Klopp danga Liverpool entraîneur ati ankawa ke kuna ina idu tirndi kubito sikibe garne kundo ido Wolverhampton worni mege malle maxu gelli igam gobe kundi gana to kundo asu iso iniya saro ige malle maxu naxanga ankawa ina idega montu Paris Saint-Germain président Nasser El Khelaifi ade sofo yogonu ko kenkuna sofoku inya qetundu nyai ati feddu yogonu no kha feddu ku benu tambongi khanenga na daga sigima milliard bane grobe aro segu eron kalsi hakenga atika ikum pede na alla dungen kama interni tambo sutu ikunni mulla itambo na nyaka funyai dima sugay hadaga nani feddu khoro yogonu tambo khoro ngai ikhanenga ke président kundu an mulla na ko qetu qakulo ken pede to goncha fanaba kudo nangeti afamuno andokoy Karim Mustaf Benzema e ramadadi ataka khoriani Benzema jogi do eral fede batenga ki wonyana qabar sunote e ramadri karanga bawo Benzema wonni wuci latenya ante wonni do eral fede batenga fubega telesigi ko usiki kati qasubani haqenga ke ko Benzema kudo anja kati eral fedenga makati octobre qaso njunga dinunga Paul Pogba idi opéré oga kota be kholenki adankanaku Pogba worni wuci latenya ame wori koda kiti biranga sikampu mutenga kamanati ke coupe du monde be garne tampe me awdu ngene nyana bantanay ante woni do France batenga haraga nani kenge mesreti fina garde de beti beto ngeni Jordan Pickford awbaka Angleterre awo koda ngako ni katado Everton batenga ajogi ken kuna awnyana bantane kasubane haqqe do ife dembatenga kengeni Everton ya Marcelo ken kuna abake Real Madrid fedde no konga adaga nyumundi Olympiacos ya
Olympiakos ken koni supporter num bugu mogosri ma tampille wujine harimreme kudo nanketi Marcelo ken koni bismilana ime fedde khore ken khonga ken kuna nan chugudo Marcelo batenga na nyakhali mogosri Real Madrid ko de katana be to ngeni Vinicius Junior Vinicius ken kuna akendi nationalité espagnol ngutu ke ko nanti Vinicius ken kuna awjatine jamanu fili remma khonga Brésil ado Espagne adankana ko Marco Rose ken kuna akendi fedde kurumba kita na katinyana Anteneria fedde ke be to ngeni RB Leipzig Allemagne jamanenga Jean Mata akin horni ifalle koyi Manchester United nga naga nyumundi Galatasaray fedden khonga awnyana libro nga ke kona kobe ka mafeti a contrat nyeme Côte d'Ivoire ko da katana be to ngeni Serge Aurier adankana ko akendi falle koyi feddenga adaga nyumundi Nottingham Forest ya Angleterre jamanenga yagaru ko da katana ndo mer khanga ko da katana yagare be ko be jonkonge fumu mo siri histoire no nga ken kona kentu ina ndukuta atogonya ni Keira Walsh ken kona ake ndi transfer ndeberi na giri Manchester City nga na li FC Barcelona fedden khonga komo nakati aro tandume wujine ero karsi amemeri mro no koda katana ya khade fina ayanya koda katana ya khade fube jonko ngebe ngen mosri koda kate histoire no khonga ya kharun karanga Diego Simon ken kuna ake lenyi gongononga remeke be to ngani Giovanni Simon ken kuna ake nyagedi laydu ken kono utu ifa badanga nanti kota migeri bilondi Ligue des Champions beranga ala idu khandenga asebeti bawo na tolo Napoli fe dembatenga wuri ade Liverpool jala nyonko mo gosiri ken kuna adinyi ari akedu yogondoro ikitenga ma kenga tatouage pinkono maka onati jogo ade jogo ke sumbu hakle nyankado idigan kontenga akorti kitenti iya khanjinga Olivier Giroud akengo baka France jamanenga ogo kota be kholenki au Serie A nonga 2000 batenga Olivier Giroud di koinanti ke kona iken koni historiquement ido France ken koni jamane isullo gene do me batenga ati iyo mula nanketi ikudmon sikandin tampono do France jamane batenga igana worja khankita inte kono nanti igime daga au fotoronia ka au kapa ira murunga bawo kesefeni imaka khwangana ti itene ne mokonyai kempale Sergio Ramos akendo i meggemalian kase ay mekapalian kase ken to nyani Leonardo Paredes irigi isungi do pari batenga ifete bakame bitalamanu iri meggemalian mako Champions League ke kuna Ramos ken koni aro Paredes iri mesori Ramos gara gana ti khannenga kedi sregebe ken koni la sama kha ame sregebe khaju bawo yogonti Ramos haju sunta kenga akem peten nan to takendanga kafube gere soro la sama ando serebe gen fedde bane no konga kam ngoni ando kenan pete me bitala manutani nango machinga ando kenan yile gena fonkalle moy khadi lenki xibarenga o xampanere kada xamare me do me soni kala da basibi ku indenga ona tengene kati yagina kon kangurangenga soni ga ko fasanda baba hadama tanja ona ku ne kati dingo dinganga mirgata silla mange gelere ma dalwata xenga sato jawara ke kuna ona ku ne kati haqsuka kamana otenka tinto aro lato yego nedo kanunga ona taxara ndogum do waxtu tonga wassalam